Nilapla naman. Ay, naman pa. Ano laway mo na Ay, mauto-motor resuscitation. Ano pala kami? Pansuklay sa buhok, pansuklay. Ayoko na. Ayoko na yun. Ah! Lola, Lola. Lagi na tayo natatayo pag ganito. Ano ba pakailan mo? Ano ba pakailan mo? Sharon! Gagi, hindi tatanap tinig kay Kuya. Lulukot lang yung diretso. Chewing gum yung lalamunan yan. Sarap? Anak. Arnelia, sarap na sarap sa pagkain, no? Minumudbud pati yung daliri. Taba. Ay, pa-cute ang pala mukha. Masarap na yung tilapia. Yak! Yes. Lalo na yung utak. Uta! Si Utak! Si Utak! Gago yun. Nasa ko nito. First, listen up, yo. Gandal daw. Pakita mo muna. Delicious definition makes them boys so loco. They want my treasures. Oro, nakukunan yung labi mo. Pangit eh. Pakita mo muna. Yan na po ang... Sandali! Sinupusap na po. Ang takaw po niya, isa po siyang cannibal. Sabi lang mo. Ano yan? Natatambasa dyan. Burgalicious Dep. Burlilicious Dep. Burlilicious Dep. Yak! Yak! Ronalicious Dep. Puro liempo Dep. Puro liempo Dep. Ay, ito mga talong. Sexy lady, sexy lady. Sexy lady. May sexy lady ka. Oh, ay,